بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں سلما کوثر۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے آذربائیجان پہنچ گئے۔ شوشا کاراباغ کے فضول ہوائی اڈے پر آذربائیجان کے وزیر ثقافت عادل کرملی، پاکستان اور آذربائیجان کے سفیروں سمیت اعلیٰ حکام نے پرتپاک استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی ہمراہ وزیر اعظم علاقائی اور عالمی چیلنجز پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ علاقائی تجارت اور روابط کے فروغ، توانائی کے شعبے میں تعاون اور خطے میں پائیدار ترقی کے حصول کے اقدامات پر زور دیں گے۔ محمد شہباز شریف کی ECO رکن ملکوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کیش لیس ڈیجیٹل معیشت پر جائزہ اجلاس۔ معیشت میں شفافیت لانے کے لیے ڈیجیٹل ٹرانزیکشن سسٹم ناگزیر ہے۔ کمیٹیاں شراکت داروں سے مل کر قابل عمل تجاویز پیش کریں۔ اسٹیٹ بینک ڈیجیٹل ادائیگی کا طریقہ کار مزید آسان بنانے کے لیے حکمت عملی ترتیب دے۔ چھوٹے کاروباروں کی شمولیت کے لیے آسان پیکج متعارف کرایا جائے۔ محمد شہباز شریف کے وفاق آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی سہولیات متعارف کرانے کے احکامات۔ تمام تر مشکلات اور چیلنجز کے باوجود پاکستان سے پولیو کا خاتمہ یقینی بنانے کا عزم۔ فرنٹ لائن ورکرز کی لگن، حکومت کے عزم اور شراکت داروں کے تعاون سے پولیو کے خلاف اہم پیش رفت کی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت انسداد پولیو کی ٹاسک فورس کا اجلاس۔ انسداد پولیو کی بھرپور کوششیں مزید تیز کرنے پر زور۔ وزیر داخلہ اور وزیر مملکت برائے داخلہ کی صدارت میں محرم الحرام کے حوالے سے اجلاس۔ محرم الحرام میں امن و امان یقینی بنانا اولین ترجیح۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم سب کو متحد ہونا ہوگا۔ علماء کرام دہشت گردی کو ختم کرنے میں تعاون کریں۔ رواں سال جشن آزادی پہلے سے زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ منائیں گے۔ محسن نقوی اور طلال چودھری کی گفتگو۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سول کانفرنس کے موقع پر نیدرلینڈ کے وزیر خزانہ، عالمی بینک کے سینئر مینیجنگ ڈائریکٹر، بین الاقوامی فنڈ برائے زرعی ترقی کے صدر اور انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس کے سیکرٹری جنرل سے الگ الگ ملاقاتیں۔ ترقیاتی مالیات، تجارت، ماحولیاتی استحکام اور ادارہ جاتی اصلاحات جیسے شعبوں پر تبادلہ خیال۔ ملکی معیشت استحکام کی جانب گامزن۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ 100 انڈیکس میں 342 پوائنٹس کا اضافہ۔ کاروباری دن کے اختتام پر انڈیکس بلند ترین سطح 1,30,686 پر بند۔ مارکیٹ میں 43 ارب روپے سے زائد مالیت کے شیئرز کا کاروبار۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس۔ 69 کلومیٹر طویل سیالکوٹ کھاریاں نظرثانی موٹر وے، 117.6 کلومیٹر طویل 6 رویا کھاریاں اور راولپنڈی گرین فیلڈ موٹر وے منصوبوں کی منظوری۔ وزیر اعظم اور گورنر خیبر پختونخوا کی ملاقات کو سازش سے عبارت کرنا درست نہیں۔ پی ٹی آئی اپنی اسٹریٹ پاور کھو چکی۔ پی ٹی آئی نے ایک بھی احتجاج پرامن طریقے اور آئینی حدود میں رہتے ہوئے نہیں کیا۔ عدم اعتماد ایک آئینی اور قانونی راستہ ہے، مگر ابھی ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی۔ الیکشن کمیشن کچھ اہم قانونی نکات پر رائے لینے آیا ہوں۔ آئین کی بالادستی کا مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ گالیاں دینا جمہوریت نہیں۔ اپوزیشن کا غیر جمہوری جارحانہ طرز عمل ایوان میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اپوزیشن ارکان نے جو کیا ہے اس کے نتائج بھگتیں گے۔ 1.5 سال تک بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کے الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔
चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से जनूबी अफ्रीका की फजाइया की सरबराह की मुलाकात। दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफवाज के दरमियान रवाबित और ताउन का दायराकार बढ़ाने पर जोर। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार और कुर्बानियों को उजागर किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों को सराहा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग में पाकिस्तान पर आयद करदा भारतीय बेबुनियाद इल्जामात आलमी बरादरी की जानिब से एक बार फिर मुस्तरद। वाशिंगटन में अमरीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के इजलास के बाद जारी करदा मुश्तरका बयानिए में न पाकिस्तान का नाम लिया गया, न ही पाकिस्तान को हमले का जिम्मेदार ठहराया गया। क्वाड मुल्कों का गैर जानिबदार मौक़िफ़ पाकिस्तान की कामयाब सफारती हिकमत अमली का अक्कास पाकिस्तान आलमी सतह पर जिम्मेदार रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाता है। पहलगाम वाक़े पर आलमी रद्द-ए-अमल पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वाज़ेह फतह। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की सदारत। पाकिस्तान की शानदार सिफारती हिकमत अमली और दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम की आलमी बरादरी मोतरफ। भारत को सिफारती महाज पर एक और शिकस्त का सामना। चंद रोज कबल पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की काउंटर टेररिज्म कमेटी का नायब चेयरमैन भी मुकर्रर हुआ। पाकिस्तान की आलमी सतह पर बढ़ती पजीराई से भारत में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासी कशीदगी में इजाफा। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी से भारत के झूठे प्रोपेगेंडे को शदीद धचका लगा। कांग्रेस रहनुमाओं की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। तेलंगाना में बीजेपी इख्तलाफात और अंदरूनी खलफशार की शिकार। सफारती नाकामियों के बाद मोदी की जमात बीजेपी के रहनुमा इक़्तिदार और ओहदों की हवस का शिकार। तेलंगाना में रामचंद्रा को पार्टी सदर बनाने पर बीजेपी रहनुमा ठाकुर राजा सिंह मुस्ताफी। बाद सीनियर रहनुमा ज़ाती मफादात की खातिर कारकुनों की राय को नजरअंदाज कर रहे हैं, राजा सिंह का इल्जाम। कश्मीरी नजरबंदों की हालत इज़ार के बारे में चश्मकुशा रिपोर्ट जारी। कश्मीरी नजरबंदों के साथ वहशियाना जुल्म तशद्दुद, बदसलूकी, भत्ताखोरी और मजहबी बुनियादों पर इंतकामी कार्रवाइयां। 300 से जायद नजरबंद वादी कश्मीर से बाहर की जेलों में मुंतकिल। दानिस्ता गफलत की वजह से 8 कश्मीरी कैदी लुक्मा अजल बन गए। बारामूला सब जेल जुल्म तशद्दुद और इंतकामी कार्रवाइयों के मरकज में तब्दील। पूंछ जेल हुक्काम की कुरान पाक की तलावत पर पाबंदी आयद। मुसलमान कैदियों की दाढ़ियां मुंडवाने का हुक्म। जेल हुक्काम पर कश्मीरी नौजवान ज़िया मुस्तफा के दौरान हिरासत कातिल का भी इल्जाम। कोट भलवाल जेल कश्मीरी नजरबंदों के लिए डेथ सेल करार। इजरायली फौज की गजा में बर्बरियत जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 118 फलस्तीनी शहीद, 581 जख्मी। इमदादी मराकज़ पर सहूनी फौजियों की फायरिंग से 33 फलस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से इंडोनेशियन अस्पताल का डायरेक्टर, अहलिया और बच्चों समेत शहीद। डॉक्टर मरवान अल सुल्तान इसराइली फौज की जानिब से गजा में रिहायशी इमारत पर हमले में शहीद हुए। अमरीका का ईरान की जानिब से जौहरी तवानाई के आलमी इदारे से ताउन मुअत्तल करने पर इजहार तशवीश। फैसला नाकाबिले कबूल है। ईरान बगैर किसी ताखीर के आलमी इदारे के साथ मुकम्मल ताउन करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। पीडीएम का पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों के दूसरे स्पेल का अलर्ट जारी। 6 से 10 जुलाई के दौरान तेज आंधी और बारिश की पेशगोई। लाहौर, शेखुपुरा, नारोवाल, साहिवाल, फैसलाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। दरियाओं, नदी नालों में तुग़यानी और बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। 19,000 मुरबा किलोमीटर पर फैला सहरा थर बारिश से हुआ निहाल। सहरा की बुझी प्यास और लोग हुए खुशहाल। खुशसाली का खात्मा। थर के लोग खेती बाड़ी में मसरूफ। गवार, बाजरा, मूंग और तिल की फसलों की काश्त। हरियाली आने पर जंगली हयात भी खुश। जनूबी कोरिया में एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में जापान को 39 के मुकाबले में 64 गोल से शिकस्त। फाइनल में कल पाकिस्तान का मुकाबला मालदीव से होगा।
जनूबी कोरिया में एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी मुख्तलिफ कैटेगरीज के सेमीफाइनल में पहुंच गए। बॉयज अंडर 19 में अब्दुल्ला नवाज, अंडर 15 में नौमान खान, अहमद रियान खान, बॉयज अंडर 13 में मोहम्मद सुहेल अदनान और गर्ल्स अंडर 13 में महानूर अली सेमीफाइनल खेलेंगे। और विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप दफाई चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्काराज तीसरे मरहले में पहुंच गए। रूस के कैरन खचानोव और आंद्रे रुबलेव भी अपना मुकाबला जीतने में कामयाब। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मैं एक प्लास्टिक बैग हूं, मेरा इस्तेमाल मुश्किल से 12 मिनट, मगर मैं 1000 साल तक आपके शहरों, गलियों और दरियाओं को आलूदा करता हूं। बनाते भी मुझे हैं आप खुद, बीमारियों से हो जाते हैं दो चार खुद। फैसला आपका है, क्या मुझे चुनेंगे या जिंदगी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल और मौसमियाती तब्दीली, हुकूमत पंजाब। करबला में हर एक मकाम है सदाकत का पयाम, शहादत इमाम हुसैन का है पैगाम। तहम्मुल, सब्र और एहतराम का नाम है इस्लाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में अशरा मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए तारीखी इक़दामात। फेक न्यूज़ की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम का क़याम। पंजाब में पहली बार साइबर पेट्रोलिंग और फौरी रिस्पांस फोर्स की तैनाती। मुहर्रम में पंजाब भर में 1,10,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात। 38,217 मुहर्रम मजालिस की सिक्योरिटी के लिए 79 रेंजर्स और आर्मी की 59 कंपनियां तैनात। चेहरों से शनाख्त करने वाले कैमरे और सेफ सिटी कैमरों से मुकम्मल निगरानी। शदीद गर्मी के पेश नजर जुलूसों में पानी की सबीलों का इंतजाम, जुलूस के रास्तों पर पानी का छिड़काव। फील्ड अस्पताल, रेस्क्यू 1122 और क्लिनिक ऑन व्हील्स की अशरा आशूरा में खसूसी दस्तयाबी। किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला हमा वक्त तैयार। पंजाब भर में यकम ता 10 मुहर्रमुल हराम अमनो अमान को यकीनी बनाने और मजहबी मुनाफरत की रोकथाम के लिए दफा 144 का निफाज। असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी। मजहबी मुनाफरत पर मबनी नारों, मवाद की इशाअत व तरवीज और तकरीर पर मुकम्मल ममानियत। ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। 9-10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। मजालिस और जुलूस के तयशुदा प्रोग्राम रूट्स में तब्दीली मना। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और अफवाहें फैलाने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मशकूक शख्स, लावारिस सामान, गाड़ी या मोटरसाइकिल की फौरी 15 पर इत्तला दें। हुकूमत पंजाब। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इक़्तिसादी तामुन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत के लिए आज़रबाईजान पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म कल सरबराह इजलास से कलीदी खिताब करेंगे। तफसील जानते हैं शाहरुख शफी से। इक्तिसादी ताउन तंजीम का 17वां सरबराह इजलास आज़रबाईजान के शहर खानकंदी में हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए शोशा काराबाग पहुंचे तो फजूली एयरपोर्ट पर आज़रबाईजान के वज़ीर सकाफत आदल करमली और आला हुक्काम ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इस्हाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में कुलीदी खिताब में इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इलाकाई रवाबित, तिजारत के फ़रोग और पायदार तरक्की के लिए इक़दामात पर जोर देंगे। दौरे में वज़ीर-ए-आज़म इजलास में शरीक रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। इक़्तिसादी ताउन तंजीम का क़याम
1985 में अमल में लाया गया। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने मिलकर इसकी बुनियाद रखी और इसका मकसद रुकन ममालिक के दरमियान इक्तिसादी, तकनीकी और सकाफती ताउन को फरोग देना था। ये तंजीम इलाकाई ताउन बराए तरक्की RCD का तसलसल है। 1992 में ECO को तोसी दी गई और इसमें अफगानिस्तान, आज़रबाईजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हो गए। इस इलाकाई तंजीम की तरजीहात में रवाबत, तिजारत, तवानाई, नक्ल हमल और सियाहत के शोबों में ताउन का फरोग शामिल है। रुकन ममालिक इन शोबों में बाहमी ताउन को अमली शक्ल देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। तवक्को है कि हनकंदी में इक्तिसादी ताउन तंजीम का इजलास रुकन ममालिक में ताउन की मजीद राहें खोलेगा। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मईशत में शफाफियत के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। अदायगियों का अमल आसान बनाने के लिए डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल से मुतालिक आगाही में इजाफा वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने बाद इस्लामाबाद में कैशलेस और डिजिटल मईशत से मुतालिक हफ्तावार इजलास की सदारत करते हुए कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कैशलेस इकॉनमी के हवाले से कायम कमेटियाँ तमाम शराकतदारों के साथ मिलकर काबिल अमल तजावीज़ पेश करें। इजलास में डिजिटाइजेशन के हवाले से कमेटियों की तजावीज़ और हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि डिजिटल अदायगियों के लिए मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 12 करोड़ और QR कोड इस्तेमाल करने वाले ताजरों की तादाद 20 लाख तक ले जाने का हदफ है। इसके साथ मजमूई डिजिटल अदायगियों को 7.5 अरब से 12 अरब रुपए तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम अहदाफ को दुगना करने की हिदायत की। इजलास में डिजिटल पाकिस्तान, ID मंसूबे, ई स्टैंपिंग और दीगर इक़दाम के बारे में भी ब्रीफ किया गया। और वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में इंसदाद पोलियो टास्क फोर्स का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें मुल्क को पोलियो से पाक करने के लिए इक़दाम और हिकमत अमली के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़म है। इस मकसद के लिए सूबाई हुकूमतों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना है। उन्होंने इंसदाद पोलियो के लिए कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान के हर बच्चे को पोलियो जैसे मूजी मरज़ से बचाने और पोलियो फ्री पाकिस्तान का अज़्म करते हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पोलियो वर्कर्स की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। फ्रंट लाइन वर्कर्स की लगन, हुकूमती आज़म और शराकतदारों के ताउन से पाकिस्तान ने पोलियो के खिलाफ अहम पेशरफ्त की है। उन्होंने कहा कि तमाम तर मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद इंसदाद पोलियो के अहदाफ को जल्द हासिल कर लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें पूरी लगन और संजीदगी के साथ इस अमर को यकीनी बनाना है कि हर बच्चे को वैक्सीन की मुताबिक खुराकें मिले और वो पोलियो से महफूज रहे। उन्होंने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान का भरपूर साथ देने पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मशकूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बिल गेट्स फाउंडेशन समेत तमाम शराकतदारों का अहम किरदार काबिल तहसीन है। उन्होंने इंसदाद पोलियो के लिए चारों सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशों और ताउन को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दाखिला के वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में उलमाए कराम से अमन व अमान, मजहबी हम आहंगी और दहशतगर्दी के खात्मे पर तबादला ख्याल किया। तफसील बताएंगी अनीता अजीज। मुहर्रमुल हराम की आमद के पेश नज़र वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा कि उलमाए कराम ने हमेशा क़याम अमन में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी एक मसलक के नहीं, सबके हैं और इस मुकद्दस महीने में यकजहती का पैगाम आम करना हम सब की जिम्मेदारी है। अमन व अमान जो बाकी सारी चीज़ें वो आप सबके बगैर मुमकिन नहीं है। जिस तरह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना रोल प्ले करती हैं, उसी तरह बराबर का रोल आपका होता है। पाकिस्तान का एक मैसेज जाना चाहिए कि हम इकट्ठे हैं। दूसरी चीज़ दहशतगर्दी, मेरी ख्वाहिश है कि हम अगली मीटिंग के KPK के उस जगह पे करें जहाँ पे हम स्कॉलर्स को साथ बिठाएं, बैठें, उनके साथ जिरगा करें, सेशन करें, जो भी आप कहना करें, ताकि हम उनको एंगेज करें। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि उलमाए कराम का किरदार मुहर्रमुल हराम में हमेशा मिसाली रहा है। मामला दहशतगर्दी का हो, वो मामला फिरका वारियत का हो, वो मामला पाकिस्तान की उनके दुश्मनों के साथ जंग का हो, वो मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की बात हो, आप सब लोगों का जो रोल है वो मिसाली रहा है। आपने पूरे पाकिस्तान में अपना जो फ़र्ज़ है वो बेहतरीन अंदाज में निभाया है। हमें किसी नफरत का, किसी फिरका वारियत का या दुश्मन के एजेंडे का शिकार नहीं होना, अपने आप को मुत्तहिद और इकट्ठा रहना है। इस मौके पर मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि क़याम अमन और मुल्की सलामती के लिए हम हुकूमत के शाना बशाना हैं और पूरी कौम मुत्तहिद है। मुलाकात के इख्तिताम पर तमाम शुरका ने मुहर्रमुल हराम में अमन, इत्तेहाद और हम आहंगी के फ़रोग़ के अज़्म का इजहार किया। अनीता अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
اور ابھی راولپنڈی، اسلام آباد اور اس کے مضافات میں وقت ہوا چاہتا ہے اذان عشاء کا. آئیے اذان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اور پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج بھی تیزی کا رجحان برقرار رہا. 100 انڈیکس 342 پوائنٹس کے اضافے کے بعد تاریخ کی بلند ترین سطح 1,30,686 پر بند ہوا. اس بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے ضمیر عباس. حکومت کی معاشی اور اقتصادی پالیسیاں اپنا اثر دکھا رہی ہیں اور سٹاک مارکیٹ ان پالیسیوں کی کامیابی کی عکاسی کرتے ہوئے آئے روز نئے ریکارڈز بنا رہی ہے. آج دوران ٹریڈنگ مارکیٹ میں 980 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد مارکیٹ 1,31,000 کی حد عبور کرتے ہوئے تاریخ کی بلند ترین سطح 1,31,325 پر بھی پہنچی. پازیٹیو یہ ہے کہ آپ کے ریزروز کافی بڑھ گئے ہیں، جو آئی ایم ایف میں اینٹیسپیٹڈ تھا 14 بلین سے زیادہ آپ کے چلے گئے ہیں، جبکہ 13.9 تھا، وہ ایک پازیٹیو ہے. پلس آپ کی ایکسپورٹس کی سائڈ پہ آپ کو اچھے نمبرز آ رہے ہیں، ریمیٹنس آپ کی بڑھ رہی ہے، اور پلس اس میں یہ بھی ہے کہ مانیٹری پالیسی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ریٹ کم ہو سکتا ہے. وہ سب چیزوں کو ڈرائیو کرے گا. پلس آپ کی پالیسیز کنسسٹنٹ ہیں اور بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور مائننگ کی طرف بھی یو ایس کے ساتھ ہے. آنے والے دنوں میں اب جو ہے اکانومی بہت بہتر ہوگی، اور ہم اوبویسلی جو پہلے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ تھا لوگوں کا وہ چینج ہو گیا ہے، وہ پازیٹیو سوچتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں کافی پارٹیسپیشن ہے، لوگ آ کے انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. آج بازار حصص میں 43 ارب 25 کروڑ روپے کی لاگت کے 4,28,000 سودے ہوئے، جن میں 89 کروڑ سے زائد کے شیئرز کا کاروبار ہوا. آج مارکیٹ میں 467 کمپنیوں کے شیئرز کا کاروبار ہوا، جن میں 215 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں تیزی، 236 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 16 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. آج پی ایس ایکس میں آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن، پاور جنریشن، انجینئرنگ اور انشورنس کی کمپنیوں کے شیئرز میں تیزی دیکھنے میں آئی. ضمیر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے سیول کانفرنس کے موقع پر کئی اہم ملاقاتیں کی، جن کا مقصد ترقیاتی مالیات، تجارت، ماحولیاتی استحکام اور ادارہ جاتی اصلاحات جیسے شعبوں میں پاکستان کی شراکت داریاں مزید مضبوط بنانا تھا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے نیدرلینڈ کے وزیر خزانہ سے ملاقات کی، جس میں تجارت، ترقیاتی تعاون، موسمیاتی لچک اور ادارہ جاتی صلاحیت سازی جیسے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا. ڈچ وزیر نے پاکستان کے اصلاحاتی ایجنڈے کی حمایت کی اور پالیسی کے تسلسل پر زور دیا. وزیر خزانہ نے عالمی بینک کے سینئر مینیجنگ ڈائریکٹر سے بھی ملاقات کی اور پاکستان کے ترقیاتی ایجنڈے میں عالمی بینک کی مسلسل حمایت کو سراہا. انہوں نے قومی گرین ٹیکسانومی کے اجراء کا بھی ذکر کیا، جو عالمی بینک کی معاونت سے تیار کی گئی ہے.
वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने बैनुल अक़वामी फ़ंड बराए ज़रई तरक्की के सदर से भी मुलाकात की। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान में IFAD के ताउन से जारी 6 मनसूबों का भी जिक्र किया और उनकी खदमात को सराहा। पाकिस्तान और IFAD के अब तक 29 मनसूबे मुकम्मल किए जा चुके हैं, जिनसे तकरीबन 28 लाख दही घराने मुस्तफ़ीद हुए। वज़ीर ख़जाना ने इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात की। इस मौके पर तजारत में सहूलत, SME तरक्की, सरमायाकारी के फ़रोग़ और पाकिस्तान की मईशत की तब्दीली में ICC के किरदार पर तबादला ख़याल हुआ। मौसमियाती तब्दीली के वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने स्पेन के शहर सोल में FFD4 के साइड इवेंट में शिरकत की। शुरकाने कर्ज में रिलीफ को मौसमियाती लचक और तरक्याती तरजीहात में सरमायाकारी के साथ हम आहंग करने के लिए जदीद मालियाती तरीक़ेकार पर गौर किया। वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने मौसमियाती लचकदार मनसूबों की ज़रूरत पर जोर देते हुए शमसी तवानाई समेत तवानाई के सब ज़राए तलाश करने की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि समंदर और दरिया बतौर वसाइल अब भी बड़ी हद तक गैर इस्तेमाल शुदा हैं। ये पायदार तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि निजी सरमाया और महारत बरूएकार लाकर न सिर्फ कौमी मनसूबों की रफ्तार तेज कर रहे हैं, बल्कि शफाफियत, देरपा तरक्की और अवामी वसाइल का मौसर इस्तेमाल भी यकीनी बना रहे हैं। इजलास में इस्लामाबाद में निकासी आब के मनसूबों के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे की बतौर ट्रांजैक्शन एडवाइज़र तकर्री और सियालकोट खारिया मोटरवे मनसूबे के नज़रसानी शुदा कमर्शियल स्ट्रक्चर की उसूली मंजूरी दी गई। बोर्ड ने खारिया रावलपिंडी मोटरवे मनसूबे की मंजूरी भी दी। इससे ब्लड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के तहत मुकम्मल किया जाएगा और वज़ीर आज़म के विजन के तहत 19 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के दानिश स्कूल्स के मंसूबे मंजूर। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें मजमूई तौर पर 19 अरब 25 करोड़ की लागत से बलूचिस्तान में 5 और आज़ाद कश्मीर में 1 दानिश स्कूल के क़याम की उसूली मंजूरी दी गई, जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान इश्तराक के तहत मुकम्मल किया जाएगा। इजलास से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने सबसे पहले ये मॉडल मुतारिफ कराया था, जो मुल्क का सबसे बड़ा फ्री बोर्डिंग स्कूल नेटवर्क बन चुका है। उन्होंने कहा कि इक़दाम एक जदीद, जामे और पायदार तालीमी निज़ाम की बुनियाद है, जो पाकिस्तान के बच्चों, खुसूसन पसमानदा इलाकों के तलबा के लिए रोशन मुस्तकबिल की जमानत बनेगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में साबिक गवर्नर सिंध कमाल असफर के इंतकाल पर उनकी अहलिया से ताज़ियत का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरहूम की बुलंदी दराजात के लिए फातह ख़्वानी की और लवाहिकीन के सब्र जमील की दुआ की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, निसार खोड़ो, वकार महदी और सईद गनी ने भी सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी डिफेंस में वाक़ जखरानी हाउस भी गए और रुकने कौमी असम्बली एजाज जाखरानी से उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की और उनकी वालदा की बुलंदी दराजात के लिए फातह ख़्वानी की। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं है। सूबे के गवर्नर की वज़ीर आज़म से मुलाकात पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। अपने बयान में उन्होंने कहा कि PTI वाले कभी मुज़ाकरात की बात करते हैं तो कभी तहरीक चलाने का कहते हैं। उन्होंने कहा कि PTI शदीद कन्फ्यूजन का शिकार है। माजी में भी मुज़ाकराती कमेटियों में कोई ठोस चीज़ पेश नहीं की जा सकी, ना ही उनकी क़यादत एक पेश पर आ सकी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि एहतजाज PTI समेत तमाम सियासी जमातों का आईनी और जमहूरी हक है, लेकिन एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने पर हुकूमत कार्रवाई करेगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि PTI अपनी स्ट्रीट पावर खो चुकी है, अवाम ने उनकी कॉल पर निकलना छोड़ दिया है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि ऐवान में अपोजिशन का जारहाना तर्ज अमल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। हलफ की पासदारी न करने वालों को रुकन रहने का हक हासिल नहीं है। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा कि अपोजिशन के अरकान को नताज भुगतना होंगे। जो लोग गालियां दें या तोड़फोड़ करें वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बतौर स्पीकर मुझे ऑर्डर मेंटेन करना है। टॉलरेंस मैंने 1.5 साल की है और अगर 1.5 साल का मेरा जो तहम्मुल है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, तो फिर अगर इस डिसऑर्डरली कंडक्ट को मैं जमहूरियत समझता हूँ तो मेरे से बड़ा मुजरिम कोई। गालियाँ जमहूरियत नहीं है। दिस इज बीइंग एनिमी टू द डेमोक्रेसी। अगर आप उसके अंदर वल्गैरिटी लाते हैं तो ये जमहूरियत दुश्मनी है। अब पिछले 15 साल से कोई फाइनेंस मिनिस्टर तकरीर कर सकता है? क्या पब्लिक का राइट नहीं है टू नो कि फाइनेंस मिनिस्टर क्या तकरीर कर रहा है? 25 पिटिशंस की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान का इलेक्टोरल निज़ाम मफलूज करना चाहते हो? हाउ मेनी टाइम्स? 2014 सेम पोजीशन, 2018 एक अगर आपको एतराज़ है तो माता इन्वेस्टमेंट बैठे मत, पर्क्स लें, प्रिविलेजेस लें, तनख्वाहें लें। आई विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन इन माई हाउस।
چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا سے جنوبی افریقہ کی فضائیہ کے سربراہ نے جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں مختلف امور، دو طرفہ دفاعی تعاون اور خطے کی مجموعی سلامتی کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ دونوں افواج کے درمیان روابط کو مزید مستحکم بنانے اور عملی سطح پر تعاون کو وسعت دینے کے لیے ٹھوس اقدامات پر بھی غور کیا گیا۔ جنرل ساحل شمشاد مرزا نے پاکستان کے علاقائی سلامتی کے ویژن پر روشنی ڈالی اور خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی کاوشوں سے آگاہ کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل وائس مین نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس سے قبل جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد پر معزز مہمان کو تینوں مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ تلنگانہ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے اندرونی اختلافات عروج پر ہیں۔ قائدین کے خلفشار نے بی جے پی کو کمزور سیاسی جماعت بنا دیا ہے۔ انور اللہ خان کی رپورٹ دیکھیے۔ Telangana BJP tussle over controversial BJP MLA where T. Raja Singh has resigned from the party amidst the leadership tussle. سفارتی ناکامیوں کے بعد مودی کی جماعت بی جے پی کے رہنما اقتدار اور عہدوں کے حوض کا شکار ہو گئے۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق تلنگانہ میں رام چندر راؤ کو پارٹی صدر بنانے پر بی جے پی کے رہنما تاکر راجا سنگھ نے استعفیٰ دے دیا۔ راجا سنگھ نے اپنے استعفے میں لکھا کہ لاکھوں کارکنوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ راجا سنگھ نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ پارٹی کے بعد سینئر رہنما ذاتی مفادات کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہیں اور کارکنوں کی رائے کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہم ایسے کام کریں گے جو پریزیڈنٹ کوئی کام ہی نہ کرے، کوئی نرنے نہ لے، ہم جو بولے پریزیڈنٹ وہی کام کرے گا، اٹھو بولو تو اٹھو، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، ایسا ہی پریزیڈنٹ کا اگر آپ چین کریں گے تو کوئی کارکرتا پارٹی میں کام نہیں کرے گا۔ ہمارا بھی دم گھٹ رہا ہے، اس لیے ہم نے رام رام کیا ہے آج پارٹی کو۔ راجا سنگھ نے کہا کہ بی جے پی میں قربانیاں دینے والوں کو دھتکارا جا رہا ہے۔ بی جے پی کے اندر اقتدار کے لالچی لوگ تلنگانہ میں پارٹی کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے۔ راجا سنگھ تیسری بار گوشہ محل سے MLA منتخب ہوئے ہیں مگر اب پارٹی قیادت سے نالاں ہیں۔ تلنگانہ میں قیادت پر اختلافات بی جے پی کی ٹوٹ پھوٹ اور مرکز کی ناکامی کو بے نقاب کرتے ہیں۔ راجا سنگھ کو معطل کر کے انتخابات سے قبل بحال کرنا اور بعد میں نظر انداز کرنا یہ بی جے پی کی مفاد پرستی ہے۔ انور اللہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ مودی سرکار کی خارجہ پالیسی دکھاوے اور نعرے بازی تک محدود ہو چکی، بھارت عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہو گیا۔ رپورٹ کریں گی نوری ناصر۔ پہلگام واقعے کی آڑ میں بھارت نے جو پاکستان کے خلاف ناجائز آپریشن سندور شروع کیا تو اس دوران کسی بھی ملک کی جانب سے بھارت کی کھل کر حمایت نہ کی گئی۔ اس کے برعکس پاکستان کے سفارتی تعلقات کو عالمی سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی۔ مودی کی ناکام خارجہ پالیسیوں کے خلاف اب بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ کانگریس رہنما پرمود تیواری نے مودی کی ناکام سفارتی حکمت عملی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آپریشن سندور کے دوران ایک بھی ملک ایسا نہیں تھا جس نے بھارت کی کھل کے حمایت کی ہو۔ آپریشن سندور میں ایک بھی راشٹر ایسا نہیں تھا جو ہمارے ساتھ کھل کر کھڑا ہوا ہو۔ ہمارے دشمن پاکستان کے ساتھ چین، ٹرکی نے یدھ میں ایک سامرک سہیوگی کی بھومکا نبھائی۔ تو پردھان منتری جی، آپ نے تو نعرہ دیا تھا نا اگلی بار ٹرمپ سرکار، پر ٹرمپ بھی آپ کے ساتھ نہیں رہے اور الٹا یہ بول گئے کہ انہی نے سیز فائر کرایا جس کی آج تک کھنڈن کرنے کی آپ نے ساہس نہیں جٹایا ہے، جبکہ ہم بھارت واسی چاہتے ہیں اگر راشٹرپتی نے کہا ہے تو اس کا کھنڈن آپ کریں۔ اور میں اتنا ضرور کہنا چاہوں، کم دیشوں میں گئے تو بھارت کے ہت کی رکشا کیجیے، بھارت کا ہت ساجھیے، صرف یاترائیں مت کریے پریٹک کے روپ میں۔ مودی کا پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے اور خطے میں بالادستی کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ آپریشن سندور کے دوران عالمی طاقتوں کی خاموشی نے واضح کر دیا کہ مودی سرکار کی خارجہ پالیسی ناکام رہی۔ نوری ناصر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا صدر منتخب، بھارت کو سفارتی محاذ پر ایک اور شکست، پاکستان کی عالمی سطح پر بڑھتی پذیرائی سے بی جے پی اور کانگریس کے درمیان سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ اویس کھٹانہ رپورٹ کر رہے ہیں۔
पाकिस्तान की शानदार सफारती हिकमत अमली और दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर इकदामात को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सदर के तौर पर इंतहाई अहमियत का हामिल और दुनिया में पाकिस्तान के बढ़ते हुए मुस्बत किरदार का इकास है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की इस सफारती कामयाबी से भारत के झूठे प्रापेगंडे को शदीद दचका लगा है। चंद रोज कबल ही पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की काउंटर टेररिज्म कमेटी का नायब चेयरमैन भी मुकर्रर किया गया था। पाकिस्तान की बढ़ती हुई आलमी मकबूलियत और पजीराई ने भारत के अंदर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। भारतीय हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात कांग्रेस के रहनुमाओं ने मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। कांग्रेस के मीडिया और अवामी रवाबत के सरबराह पवन खेरा ने कहा कि मोदी हुकूमत पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने में बुरी तरह नाकाम रही है। जरा अपनी गिरेबान में झांक कर देखिए ना कि कहाँ ले आए आप भारत को। अमेरिका धमका रहा है, कह रहा है हमने व्यापार रोकने की धमकी दी। सवाल भारत सरकार की विदेश नीति पर उठ रहे हैं। जब आप अलग थलग पड़ जाओ, इतना 11 साल में आपने 100-150 यात्राएं कर ली, 10-11 बार अमेरिका हो आए, 18 बार आपने झूला, जिनके साथ झूलने का बड़ा शौक है इनको, कौन है वो चाइनीज प्रीमियर, उनके साथ मिलाए, क्या मिला? कांग्रेस की रहनुमा रेणुका चौधरी ने भी सोशल मीडिया पर मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए सवाल किया कि वो 4 दहशतगर्द जो पहलगाम हमले में मुलव्वस हैं अभी तक क्यों आजाद हैं। पहलगाम वाक़े के सिलसिले में इंटेलिजेंस की नाकामी का जिम्मेदार कौन है और 72 ममालिक में होने वाली बेशुमार सफारती मुलाकातों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतने सफर और मुलाकातों के बावजूद कोई सफारती कामयाबी नजर नहीं आ रही। रेणुका चौधरी ने इल्जाम आयद किया कि पहलगाम हमले के बाद मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान मुखालिफ झूठा बयानिया फैलाया और ऑपरेशन संदूर को इंसदादे दहशत गर्दी करार देने की आलमी सफारती मुहिम चलाई जो नाकाम और झूठ पर मबनी साबित हुई है। मोहम्मद वैस खटाना, PTV न्यूज़, लाहौर। आलमी बरादरी ने भारत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात एक बार फिर मुस्तरद कर दिए। पहलगाम वाक़े पर क्वाड ममालिक का मुश्तरका बयान, वाक़े की मजम्मत, ताहम क्वाड बयानी में न पाकिस्तान का नाम लिया गया और न ही पाकिस्तान को हमले का जिम्मेदार ठहराया गया। आसिम भट्टी ने इस सिलसिले में रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। पहलगाम वाक़े पर क्वाड ममालिक यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत की जानिब से वाशिंगटन में एक मुश्तरका बयान जारी। खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक क्वाड ममालिक यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पहलगाम वाक़े की शदीद मजम्मत और फौरी इंसाफ का मुतालबा किया गया है। ताहम क्वाड मुश्तरका बयानिया में ना पाकिस्तान का नाम लिया गया और ना ही पाकिस्तान को हमले का जिम्मेदार ठहराया गया। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक क्वाड के गैर जानिबदार मौक़िफ़ से पाकिस्तान की कामयाब सिफारती हिकमत अमली की अक्कासी होती है। रॉयटर्स के मुताबिक क्वाड मुश्तरका बयान भारतीय बयानिए की आलमी सतह पर अदम कबूलियत का मुंह बोलता सबूत है। भारत ने क्वाड तंजीम में भी पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश की जो बुरी तरह नाकाम हुई। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारे भारत के यकतरफा इल्जामात की बजाय कानूनी शवाहिद और बैनुल अक़वामी ज़वाबित पर इन्हिसार करते हैं। मुबस्सरीन का कहना है कि पहलगाम हमले पर आलमी रद्द-ए-अमल इस हकीकत को वाज़े करता है कि पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाता है। आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बलूचिस्तान के रक्षान डिवीजन में ग्रैंड जिरगा हुआ। जिरगे में आला सियासी और अस्करी क़यादत समेत अमायदीन इलाका ने शिरकत की। वकार अहमद की रिपोर्ट। बलूचिस्तान के रक्षान डिवीजन में ग्रैंड जिरगे का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स शाही दालबंदीन में हुआ। ग्रैंड जिरगे का आगाज यादगारी शुहदा पर हाजिरी और दुआ के बाद हुआ। जिरगे में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, गवर्नर शेख जाफर मंदुखेल, कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम और सूबाई वज़रा मौजूद थे। जिरगे में खारान, वाशुक, नोशके, नोकुंडी, तफ्तान और यकमच समेत रक्षान डिवीजन के हर इलाके की नुमाइंदगी के लिए कबायली अमायदीन और इलाका मोतबरीन पहुंचे। नौजवान, तलबा, खवातीन और आम लोगों की बड़ी तादाद भी जिरगे में शरीक हुई। ग्रैंड जिरगे में तमाम शुरका से मुलाकात के बाद मसाइल सुने गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का जिरगे से कहना था ईरान और अफगानिस्तान दो मुल्कों की सरहद पर वाक़े मादनी वसाइल से मालामाल। रक्षान डिवीजन बलूचिस्तान का दिल और बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है। रैकोदिक कॉपर गोल्ड माइंस प्रोजेक्ट में बलूचिस्तान का शेयर 25% है। नौजवानों को माइनिंग स्किल्स की पेशा वाराना तरबियत दी जा रही है। रैकोदिक मुस्तकबिल का मंसूबा है। वज़ीर आला का कहना था मंसूबे में रखे गए तमाम गैर हुनरमंद मुलाजमीन सिर्फ बलूचिस्तान के हैं। वज़ीर आला ने रक्षान डिवीजन के तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस के BS स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप का भी ऐलान किया। जिरगे में शरीक कबायली रहनुमाओं ने क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के किरदार को बेहद सराहा। वकार अहमद, PTV न्यूज़।
खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में रियासत के खिलाफ जंग कतई नाजायज़ है। मुफ्ती अब्दुर्रहीम ने शरीयत की रोशनी में रियासती इक़दामात को जायज़ करार दे दिया। रिपोर्ट करेंगी किंजा नकवी। गोरीला जंग पर मुमताज आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल रहीम ने तफसीली शरई मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि गोरीला जंग में हमलावर निशाना लगाकर फौरन गायब हो जाते हैं ताकि रियासती रद्द अमल को मुकामी लोगों के खिलाफ मोड़ा जा सके। गोरीला जंग में अगर किसी पर शक हो तो इसकी गिरफ्तारी शरीयत के मुताबिक जायज है। किसी पर इश्तिबा है, पता नहीं है जुर्म क्या, लेकिन शक है तो मुश्तबे आदमी और मशकूक आदमी को पकड़ने की शरण बिल्कुल इजाजत है। और गोरीला जंग की जो मनसूबाबंदी वो तो इसलिए की जाती है कि इसमें जो दुश्मन होता है, हमलावर होता है, उसका नुकसान बहुत थोड़ा होता है और रियासत का और हुकूमत का नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर जब गिरफ्तारियां होती हैं तो हर घर से लोग उनके मुखालिफ हो जाते हैं। तो जहां जहां भी ये चीजें चल रही हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो चाहे वो बलूचिस्तान हो, मैं आपसे ये कहता हूं कि आप थोड़ा सा अकल से काम लें कि कोई इस पर भी कोशिश करे कि ये वहां जंग ना हो। अगर वहां से आप फायर करेंगे, फौज को मारेंगे, मस्जिदों में हमले करेंगे, खुद कुछ हमले करेंगे तो उसका रद्द अमल तो होगा। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा कि दहशतगर्दों की सोशल मीडिया पर हिमायत करने वाले भी जुर्म में बराबर के शरीक हैं। जो लोग देख रहे हैं अपनी आंखों से कि हमारे साथ हमारे घर में आदमी ठहरा हुआ है, हमारे महल्ले में ठहरा हुआ है, उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, दुआएं भी दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे उसके लिए बात भी कर रहे हैं, तो ये सब लोग जुर्म में शरीक हैं। जब तक मैं अपने हाथ से किसी के सर पे ग्रेनेड नहीं मारूंगा उस वक्त मैं गुनाहगार नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है। मुतसब्बिब एक हो, महल्ला हो, जो भी हो, गुनाहगार होगा। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा कि गोरीला जंग की मनसूबाबंदी मुकामी अफराद को मुश्तइल करने के लिए की जाती है। रियासती इदारे शरई दायरे कार में रहकर कार्रवाइयाँ करते हैं। मुकामी अफराद को चाहिए कि वो जंग से गुरेज करें और अमन को तरजीह दें। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत और मकबूजा कश्मीर की मुख्तलिफ जेलों में रवा रखे जाने वाले जालिमाना सलूक के बारे में रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि कश्मीरी नजरबंदों को वहशियाना जुल्म तशद्दुद, बदसलूकी, भत्ताखोरी और मजहबी बुनियादों पर इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक बारामूला सब जेल में SP बरकरदार ने जेल को जुल्म तशद्दुद और इंतकामी कार्रवाइयों के मरकज़ में तब्दील कर दिया है, जहाँ कश्मीरी कैदियों के अहले खाना से भत्ताखोरी की जाती है और उन्हें मुलाकात की गर्ज से रिश्वत देने के लिए जेवरात और दीगर कीमती अशिया तक बेचने पर मजबूर किया जाता है। जेल इंचार्ज मुलाकात के लिए आने वाली खवातीन को हिरासा करता है। गुज़श्ता चंद माह में 300 से ज़ायद कश्मीरी नजरबंदों को जबरी तौर पर वादी कश्मीर से बाहर की जेलों में मुंतकिल किया गया है। पुंछ जेल हुकाम ने कुरान पाक की तिलावत पर पाबंदी आयद कर रखी है और मुसलमान कैदियों की दाढ़ियां मुंडवाने का हुक्म दिया है। जेल हुकाम पर कश्मीरी नौजवान ज़िया मुस्तफ़ा के दौरान हिरासत का कत्ल भी इल्ज़ाम है। रिपोर्ट में कोट भलवाल जेल को कश्मीरी नजरबंदों के लिए डेथ सेल करार दे दिया गया है, जहाँ BJP का हिमायत याफ्ता अफसर डॉक्टर पाली थापा कश्मीरी नजरबंदों को इलाज की सहूलत फ्राहम नहीं कर रहा। उसकी दानिस्ता गफलत की वजह से गुज़श्ता 2 बरस में 8 कैदी लुक़मा अजल बने। नई दिल्ली की बदनाम ज़मानत हार जेल में नजरबंद सीनियर हुर्रियत रहनुमाओं मसरत आलम भट्ट, मोहम्मद यासीन मलिक, शब्बीर अहमद शाह और आसिया इंदराबी को इलाज मुआलजे की सहूलत से महरूम रखकर बतदरीज मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। उनके अहले खाना ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीमों से फौरी मदाखलत और जुल्म जबर के इस मुनज़्ज़म सिलसिले को ख़त्म करवाने की अपील की है। और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फोर्सेज के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में 118 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 581 ज़ख्मी हो गए हैं। इमदादी मराकज़ पर शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 652 तक पहुँच चुकी है, जबकि 4537 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा सिटी के रिहायशी इलाके पर बमबारी और इंडोनेशियन अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर मरवान सुल्तान अपने घर पर अहलिया, बेटी और दामाद समेत शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज की जानिब से गजा सिटी में रिहायशी इमारत पर हमला किया गया, जिसमें 67 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ काउंसिल की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता 19 माह में सेहूनी फोर्सेज ने गजा पर 85,000 टन से ज़ायद धमाका खेज मवाद बरसाया, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम से 6 गुना ज़्यादा ताकतवर था। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने गजा पर निहत्ते शहरियों पर हथियारों, खुदकार ड्रोन, सर्विलेंस टेक्नोलॉजी और रडार सिस्टम्स के तजुर्बात के लिए इस्तेमाल किया और फ़लस्तीनी इलाके को एक फ़ौजी तजुर्बागाह में तब्दील कर दिया गया। अमरीका ने ईरान की जानिब से जौहरी तवानाई के आलमी इदारे के साथ ताउन मुअत्तल करने पर तशवीश का इजहार किया है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान टेमी ब्रूस ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि ईरान का IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने का फैसला नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि ईरान बगैर किसी ताख़ीर के आलमी इदारे के साथ मुकम्मल ताउन करे। अमरीका के दिफाई इदारे पेंटागन के तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी हमलों से 3 ईरानी जौहरी तनसीबात तबाह हुई और हमलों के बाद होने वाले नुकसान से ईरान का एटमी प्रोग्राम पीछे चला गया है।
ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین. پی ڈی ایم میں پنجاب نے لاہور اور اس کے بیشتر اضلاع میں مونسون بارشوں کے دوسرے سپیل کا الرٹ جاری کر دیا ہے. 6 سے 10 جولائی کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں تیز آندھی اور بارش کی پیشگوئی ہے. لاہور سے ازکا مقصود کی رپورٹ دیکھیے. صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہا اور دن کے اوقات میں حبس رہا. تاہم بعض مقامات پر ہلکی ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری رہا. لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 29 اور زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ہوا میں نمی کا تناسب 64% رہا. محکمہ موسمیات کے مطابق ملک میں مانسون ہوائیں داخل ہونے کے باعث پنجاب بھر میں 5 سے 10 جولائی تک تیز ہوائیں چلنے اور موسلادھار بارشوں کا امکان ہے. لاہور، شیخوپورہ، نارووال، سیالکوٹ، ساہیوال، فیصل آباد اور جنوبی پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے. مانسون بارشوں سے پنجاب کے دریاؤں اور ارد گرد کے ندی نالوں میں پانی میں اضافے کے خدشات ہیں اور برساتی نالوں میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ ہے. پی ڈی ایم اے نے مانسون بارشوں کے پیش نظر صوبے بھر میں تمام متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے. پراپر اسٹرانگ سپیل آنا ہے، وہ 7 جولائی سے دوبارہ وہ شروع ہو رہا ہے، جو اپر کیچمنٹس میں بھی اور ہمارے دریاؤں کا فلو بھی اس کے بعد افیکٹ ڈیفینیٹلی ہوگا، اس میں فلو بڑھے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات کے مطابق تمام متعلقہ اداروں کو پیشگی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. پی ڈی ایم اے نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ خراب موسمی صورتحال میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں، بجلی کے کھمبوں اور لٹکتی تاروں سے دور رہیں. پی ڈی ایم اے پنجاب کا کہنا ہے کہ خراب موسمی صورتحال اور مانسون بارشوں کے پیش نظر شہری کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں 112 پر رابطہ کر سکتے ہیں. ازکا مقصود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. اور صوبہ سندھ میں مونسون کی بارشوں کے پہلے سپیل کے بعد مٹی اور تھرپارکر ہوا ہرا بھرا. بارش سے صحرا کی بجھی پیاس اور لوگ ہوئے خوشحال. مزید تفصیل سدرا فاطمہ کی اس رپورٹ میں. صوبہ سندھ کے اضلاع مٹی تھر پارکر کے صحرائے تھر اور عمرکوٹ میں مونسون کی پہلی بارش نے گویا صحرا کو نئی زندگی بخش دی. بارش برسی تو بنجر زمین ہریالی میں ڈھل گئی اور تھر کے سادہ دل لوگوں کے چہروں پر خوشی چھا گئی. 19,000 مربع کلومیٹر پر پھیلے صحرائے تھر پارکر کا دار و مدار بارش کے پانی پر ہے. اس سال مونسون کے پہلے سپیل سے سوکھے تالاب بھر گئے، درخت لہلہا اٹھے اور ریتیلے میدان سبز چادر اوڑھ کر کھل اٹھے. بارش کے بعد تھر کے مقامی افراد کھیتی باڑی میں مصروف ہو چکے ہیں اور گوار، باجرہ، مونگ اور تل کی فصلیں کاشت کر رہے ہیں، جو نہ صرف معیشت بلکہ خوراک کی خود کفالت کا اہم ذریعہ بھی ہیں. اور مانسون کی تھر پارکر میں پہلی بارش پڑنے کی وجہ سے تھر میں جو میٹھے پانی کے تالاب ہے وہ پانی سے بھر چکے ہیں، جس کی وجہ سے تھر کے لوگوں کی خاص وجہ سے پانی کی قلت تھی وہ ختم ہو چکی ہے. زیادہ جو بارش برسات آئے گی اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا، جو ہمیں بیج جو ہم نے پوکھے اس کے فصل اچھے ہو جائے، مونگ ہے یا کوڑڑ ہے یا گوار ہے یا باجری ہے، اس سے ہمیں اچھا فائدہ ہوگا. موسم تو آج بہت اچھا ہے، لیکن ہم بھی اپنے دوستوں کو، کراچی والوں کو، حیدرآباد والوں کو، میرپورخاص والوں کو کہتے ہیں کہ آؤ گھومنے کے لیے تھر پارکر، ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کا. تھر ڈیزرٹ کا تعلق ہے تو ایک ہری چادر پہن لی ہے اور اتنی تو خوبصورت ہے کہ ہم اس کو ایک تصور سے بھی کہیں زیادہ. کھیتی باڑی ہماری چل رہی ہے اور اس کے علاوہ میٹھا پانی سے تالاب بھر گئے، مال مویشی بھی خوش ہے. بارش نے جہاں انسانوں کو خوشحال کیا تو وہیں چرند پرند اور جنگلی حیات کے لیے بھی نئی امید جگا دی. جہاں خودرو گھاس نے جانوروں کے لیے قدرتی چارہ فراہم کیا تو وہیں صحرائے زندگی بھی ایک بار پھر مسکرانے لگی. صحرائے تھر میں بارشوں کے بعد کا پہلا منظر دیکھنے کے لیے دوسرے شہروں سے سیاح بھی بڑی تعداد میں یہاں کا رخ کر رہے ہیں اور قدرتی خوبصورتی، بارش کے بعد کی تازگی اور مہمان نواز لوگ سیاحوں کو اپنی جانب کھینچ رہے ہیں. سدرا فاطمہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. اور اب رخ کرتے ہیں بلوچستان کا، جہاں کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم اور خشک ہے. تاہم آج رات سے بارشوں کا امکان محکمہ موسمیات کی جانب سے ظاہر کیا گیا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹہ سے وقار احمد. بلوچستان کے شمال مشرق اور جنوبی علاقوں میں 3 سے 8 جولائی کے درمیان مونسون کے 2 اسپیل متوقع ہیں. میٹ آفس کے مطابق 3 سے 4 جولائی اور 6 سے 8 جولائی کے درمیان کلات، لسبیلا، خزدار، آوران، ڈیرہ بگٹی، کوہلو، بارکھان، سبی، نصیر آباد، جعفر آباد، لورلائے اور موسیٰ خیل میں بارشوں کا امکان ہے. 24 گھنٹے کے دوران سب سے زیادہ 14 ملی میٹر بارش خزدار میں ہوئی، جبکہ یوب میں بارش 6 ملی میٹر تک ریکارڈ کی گئی. 24 گھنٹے کے دوران 47 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ نوکنڈی سب سے گرم رہا. رخشان ڈویژن ہی میں دالبندین میں بھی پارہ 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا. صوبے کے دیگر گرم علاقوں میں سبی 44، مکران ڈویژن میں پنجگور 42، پشن اور تربت 41،
چمن، کوئٹہ، مسلم باغ، خزدار 40 جبکہ مستونگ اور لورولائی میں گرمی کی شدت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کی گئی۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ اور خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ابھی آپ کو بتائیں کہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی نے ایک اہم سنگ میل عبور کرتے ہوئے قبضہ مافیا سے زمین واگزار کرا کے الاٹیوں کو پلاٹوں کے قبضے کے کاغذات تقسیم کیے۔ تفصیل جانتے ہیں صدف افضل سے۔ ہر شخص کا خواب اپنی چھت حقیقت میں ڈھالنے کے لیے وفاقی حکومت کوشاں ہے، جس کی ایک درخشاں مثال وفاقی ملازمین میں آج پلاٹوں کے قبضے نامے تقسیم کرنا ہے۔ نیو مری ایکسپریس وے کے قریب ایک دلکش پہاڑی علاقے میں واقع وفاقی ملازمین کے لیے مختص کیے گئے منصوبے میں ماضی میں کئی رکاوٹوں کے باعث تعمیراتی معاہدے میں 2 سال کی تاخیر ہوئی، تاہم منصوبے کی ترقیاتی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو چکی ہیں۔ اسی سلسلے میں منصوبے میں الاٹیوں کو پلاٹوں کے قبضے نامے تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں ہاؤسنگ کے وفاقی وزیر میاں ریاض حسین پیرزادہ نے کہا کہ ایک پرانا وعدہ آج حقیقت بن چکا ہے۔ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، یقین ہے کہ دیگر رکے ہوئے منصوبے بھی اب تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ جنہوں نے 10 سال اور 14 سال سے پیسے بھرے ہوئے ہیں اور جن لوگوں کی پیمنٹس ہیں ان سیکٹرز میں، تو یہ ایک بڑا چیلنج تھا میرے جیسے آدمی کے لیے۔ اس میں جو دیر ہوئی، میں بڑا ممنون ہوں عدلیہ کا کہ جنہوں نے ہماری اب مدد کی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور محکموں سے کرپشن کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ مجھے کام چاہیے اور لوگوں کی خوشنودی چاہیے، پاکستانی شہریوں کی عزت چاہیے، ہم کرپشن کا شکار نہ رہیں۔ تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور اس قسم کی کسی کی بے عزتی ہو، تذلیل ہو، دفتروں کے سامنے دھکے کھائیں۔ میرے افسران آج موجود ہیں PHA کے، FDHA کے، اور سیکرٹری صاحب کو صبح بھی میں نے کہا ہے، جن لوگوں کو آج یہ ملے ہیں گھر، آج کے بعد ایک کامن میسج جائے گا اور ہمارے جو بقایا جات ہیں ہمارے محکمے کے پاس ہم نے لینے ہیں جن سے، میں ان کو آج یہاں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے پیسے ڈیوز دیں تاکہ ہم آپ کو ڈیلیور کریں۔ وفاقی وزیر نے اعلان کیا کہ جلد ہی شہداء، پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہل خانہ کے لیے پلاٹ مختص کرنے کی سمری پیش کی جائے گی۔ تقریب میں سیکرٹری ہاؤسنگ و تعمیرات اور DG فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی نے بھی خطاب کیا۔ تقریب کے اختتام پر وفاقی وزیر نے الاٹیوں کو پلاٹوں کے قبضے نامے تقسیم کیے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان نے ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ جنوبی کوریا میں کھیلی جا رہی چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پاکستان نے جاپان کو شکست دے کر نہ صرف مسلسل 6ٹی فتح حاصل کی بلکہ فائنل میں بھی جگہ بنا لی۔ پاکستان نے جاپان کو 39 کے مقابلے میں 64 گول سے ہرا دیا۔ فائنل میں کل پاکستان کا مقابلہ مالدیپ سے ہوگا۔ جنوبی کوریا میں ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان کے 5 کھلاڑیوں نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ بوائز انڈر 19 میں پاکستان کے عبداللہ نواز نے ہانگ کانگ کے وانگ کو 3-0 سے ہرا دیا۔ بوائز انڈر 15 میں نعمان خان نے بھارت کے ہرشل کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 3-0 گیم سے شکست دی۔ احمد ریان خان نے ملائیشیا کے ارمان کو 3-0 سے ہرا دیا۔ بوائز انڈر 13 میں محمد سہیل عدنان نے بھارت کے اب ہیودو کو 3-0 سے شکست دے دی۔ گرلز انڈر 13 میں مہنور علی نے بھارت کی انیکا کے خلاف 3-0 سے کامیابی حاصل کی۔ وزیراعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان کی زیر صدارت فرسٹ نیشنل یوتھ گیمز کی تیاریوں کے جائزے کے لیے اعلیٰ سطحی اجلاس وزیراعظم آفس میں ہوا۔ اجلاس میں وفاقی و صوبائی محکموں کے سینئر افسران، پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے نمائندگان سمیت مختلف سٹیک ہولڈرز نے شرکت کی۔ پہلی نیشنل یوتھ گیمز ستمبر میں منعقد ہوں گے۔ رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ نوجوانوں کو کھیلوں کے ذریعے بااختیار بنایا جائے گا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی زیر صدارت PCB کے بورڈ آف گورنرز کا 78واں اجلاس لاہور میں منعقد ہوا۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہونے والے اجلاس میں مالی سال 2025-26 کے بجٹ تخمینہ جات کی اتفاق رائے سے منظوری دی گئی۔ رواں مالی سال کے لیے مجموعی طور پر 18 ارب 30 کروڑ روپے کے بجٹ تخمینہ جات کی متفقہ منظوری دی گئی۔ اجلاس میں کرکٹ کے فروغ کے لیے بہترین کارکردگی دکھانے والے ریجن کی ہر سال بھرپور حوصلہ افزائی اور سٹاف کی پرفارمنس کو باقاعدہ مانیٹر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں گزشتہ بورڈ میٹنگ کے فیصلوں کی توثیق بھی کی گئی۔
स्पेन के कार्लोस अल्काराज विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के तीसरे मरहले में पहुंच गए हैं। लंदन में खेले जा रहे इवेंट के दूसरे राउंड में दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्काराज ने बर्तानिया के ओलिवर टॉर्बेट को स्ट्रेट सेट्स में 6-1, 6-4 और 6-4 से शिकस्त दी। खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। शुक्रिया अनीस, और यहाँ एक ब्रेक लेते हैं जिसके बाद कुछ ही देर में हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।